جہاں بیٹھے ہیں شہربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں. میں آپ سب کو آج خدا کے گھر میں ویلکم کرتا ہوں. آپ جہاں بھی ہیں، گھر میں ہیں، آن لائن، آپ ہمارے ساتھ دعا میں عبادت میں شریک ہیں. شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے. خداوند تمہارے ساتھ ہو. آئے ہم دعا کریں. اے قادر میں خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح کی الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. عزیزو، ہم آج پھر سے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خاندانی زندگی کا جائزہ لیں، روحانی زندگی کا جائزہ لیں. خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے گئے. ہم نے کسی کا نام لیا ہے لیکن راستے سے بات نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. روح القدس کے نام میں تم کو خبر دیتا ہوں اور
اعلان سناتا کہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا ان کی مدد سرائی کریں گے تو آیت کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کنونشن کی کتاب گیت نمبر 205 تیرے دل کے در پر یسو کھٹکھٹاتا کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا، بننا چاہتا وہ ہے تیرا ہی مہمان، تیرا غم اور فکر وہ اٹھانا چاہتا۔ آئے ہم سب اپنی فکریں پریشانیوں سے ہاتھ میں دیں اور خوشی سے خدا کی تعظیم کریں۔ ماسک پہلے رکھیں، جب آپ گاتے ہیں ماسک ضرور پہنیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور خدا کی مدد سرائی کریں مل کر۔ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔
آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 2 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد پیدائش کی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب 37واں باب، چیپٹر 37 ورس 1 to 11، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، صفحہ نمبر 53، پیج 53، بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب 37واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت۔ سے کوئی آج صبح کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ آج کا دوسرا ورد مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل نامہ باب، دوسری آیت سے 8ویں آیت تک۔ آج کا دوسرا ورد مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل نامہ باب، دوسری آیت سے۔ یہ حوالہ میں پڑھوں گا، اور پہلا حوالہ اگر آپ میں سے پڑھنا چاہتا ہے مجھے اپنا ہاتھ دکھا دیں۔ چلیں شبات پڑھیں۔ چند ایک ضروری اشارات ہیں۔ رفاقت خواتین کی عبادت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمعرات کی شام 5 بجے رفاقت خواتین کی عبادت خدا کے گھر میں ہوتی ہے، اس لیے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خواتین اس عبادت میں ضرور شریک ہوں۔ گزرے ہفتے میں بڑا اہم دن 6 اگست کا دن، خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلنے کا دن۔ آج 9 تاریخ ہے، مقامی اور علاقائی لوگوں کا عالمی دن ہے۔ ہم تمام مقامی لوگوں کے لیے، علاقائی لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اس ہفتے میں 14 اگست اہم دن ہے، آزادی کا دن، یوم آزادی کا۔ اس سے اگلے دن بھارت کی آزادی کا دن ہوتا ہے، 15 تاریخ۔ اس لیے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں آزادی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم خاندانی طور پہ آزاد ہیں؟ کیا ہم قومی سطح پہ آزاد ہیں؟ کیا ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہیں؟ اس لیے ان باتوں پہ ضرور غور کیجیے، ضرور اپنے گھروں پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں، لہرائیں اور اس جشن میں شریک ہوں۔ اور خاص طور پہ گزرے دنوں میں جو کرونا وائرس جس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا رکھا، خدا نے آپ سب کو بچایا، محفوظ رکھا، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کا زور ٹوٹ گیا، کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ابھی مجھے اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی اپنی بھی بچت کریں، اپنے خاندان کی بھی کریں، دوسروں کی بھی کریں۔ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ فزیکل جو فاصلہ ہے جسمانی طور پہ، اس کو بھی ابھی برقرار رکھیں تاکہ میں اور آپ محفوظ رہ سکیں۔ آج اتنے خاندان میاں اور بیوی ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ گھر بناؤ اور میں رہو اور بسو۔ اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لاؤ، بیٹیاں شوہروں کو، تاکہ ان سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو۔ اور جس شہر میں تم رہتے ہو اس کی خیر بناؤ، کیونکہ اس شہر کی سلامتی میں تمہاری سلامتی۔
सो हमारी सलामती इस मुल्क में है। इस मुल्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, शहर के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, नए खानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जिन लोगों को पिछले हफ्ता में खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से बरकत दी है, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। जो घरों की हमने तकदीस किया, खुदा ने रहने के लिए घर बख्शे हैं पिछले हफ्ते, उनके मुबारकबाद भी देते हैं कलीसिया का। आप सबको जिन खानदानों में मुश्किलात है, परेशानी है, दुआ हो कि खुदा उनकी परेशानी को खुशियों में बदले। जहाँ खानदानी रिश्ते टूट रहे हैं, उसमें वालिदैन को दरख्वास्त करता हूँ कि वो बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करें और अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को जो बनते हैं, अभी नया ख़ानदान में बुलाऊँगा, उन्हें हम फूलों के बुके भी पेश करेंगे और पिछले साल से मैं कहूँगा तो वो उसके लिए दुआ भी करें ताकि ये ख़ानदान कायम रहे। और इन ख़ानदानों को कायम रखने के लिए बड़ों की ज़रूरत होती है, उनके अच्छे मशवरों की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात अच्छे मशवरे नहीं दिए जाते नए जोड़े को, या जो नए शादीशुदा बच्चे होते हैं, ज़रा दबा के रखिए न, ये गलत मशवरे ना देना घर में, आपके लिए परेशानी का सबब होंगे। कोशिश करें जब नए ख़ानदान बनते हैं, खुदा इन्हें कामयाब करें। और मसीही ज़िंदगी में ये अहम बात है कि जब मियाँ और बीवी ख़ानदान बन जाता है तो फिर पेरेंट्स उनको आज़ादी दें, खुद आज़ादी मांगते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। सो मैं नए जोड़े को बुलाता हूँ। भाई मकबूल का बेटा है बलाल, सलमा, दोनों आप आ जाएं, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और इसी तौर पे आपको फूलों के बुके भी पेश करेंगे। तालियां बजाएंगे इनके लिए, वेलकम करें। सर इस जोड़े के लिए दुआ करें, बलाल और सन फूलों के बुके इनको सलमा। दुआ मांगे। बात खुदावंद तेरे बच्चों को, सलमा और बिलाल को तेरे कदमों में लाते हैं। इनके ज़िंदगी के इस सफ़र को मुबारक कर, इन्हें हर आजमाइश से, बुरे हालात से, गलत कामों से खुदावंद हमेशा बचाए रख, बासेहत रख, बावकार रख और बाकसूर रख। और दुआ है कि ये हमेशा अपने ज़िंदगी के सफ़र को तेरे साए में गुजार सके। और खुदावंद इनकी सारी कमज़ोरी, खामियाँ, मजबूरियाँ खुदावंद तेरे फजल से रोज़ बरोज़ खुलती रहे। और खुदावंद इनको और इनके ज़िंदगी के हर आने वाले लम्हे तेरे मुक़द्दस और दायमी हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के मुक़द्दस नाम में आमीन। और भाई साहब ज़रा आप देश जरा किसको थोड़ा इधर हो जाए। उनके लिए मैं कह रहा जी बुढ़ी में दाओ यही हम चाहते हैं जी। बहुत याद रखना, ठीक है, कि आज इसने मुझे जाना, पहचाना और इज्जत दी, मुझे बहुत खुशी। ये काटवाती थे अपने तो बेटे ये मुबारक हो, तू ही अपना दे छाने वालों से खानदान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू प्लीज साहब। तेरा सबूत ही मिल गया। शुक्र है, इससे पहले साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये लोग मुस्कराए यहाँ से हैं
میں ان کو کہتا ہوں کہ کورونا کی زد میں ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ تو مسکرانا نہیں چھوڑنا، ہنسا کریں، خوش ہوا کریں۔ کسی بچی کی کرسچن کی آئے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے، تھینک یو۔ تو بیٹا لائن پہ آگے لے آئیں۔ مائک پہ ڈالو۔ اس بچی کا نام سریشا ہے، سوزین کی بیٹی ہے یہ، سلمان کی، اور ہم اس وقت دادو کو، یہ ماسو ہے اس کی، بیٹا آ جا۔ سلمان، ہم اس بچی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، سریشا کے لیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھٹکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کہ خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ یہ چھوٹے بچے، یہ سریشا، ہم سب، سریشا کا باپ، دادی، ماسو اور ہم سب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، خدا کی ملکیت ہے۔ پاک بپتسمہ کے وسیلے سے خدا انہیں ایمانداروں کے گھرانوں میں شامل کرتا ہے تاکہ وہ بطور مسیح کے اعزاز خدا کی بادشاہی کے وارث بڑھتے جائیں۔ یہ لوگوں کا فرض بھی ہے، حق بھی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو بپتسمہ کے لیے پیش کرتے ہیں خدا کی فرما برداری کا اقرار کریں، ہر طرح کی بدی کو ترک کریں۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خاص طور پہ اس وقت سلمان سے، ان کی ماما سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو اور ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی اور توہم پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کا فرض اور حق بھی ہے جو اپنے بچوں کو بپتسمہ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ خدا اس کی کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایمان کا اقرار کریں جس میں بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ سو ہم سب کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ ہم سب مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس کے ہاتھ میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا عام پر، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ کیا آپ لوگ سریشا کا بپتسمہ اسی ایمان کے تحت کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی پاک مرضی اور حکموں کو فرما برداری کے ساتھ مانو گے اور عمر بھر ان پر چلو گے؟ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر رحم کر، جو کچھ ہم یہاں پر خدا یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں اسی کے وسیلے سے آپ بھی کام کر، اپنے روح کے وسیلے سے ہم سب پر، اس خاندان پر، سریشا پر، اس پانی پر اپنی برکت نازل فرما اور بخش دے کہ سریشا پانی اور روح کے اور نئے سرے سے پیدا ہو اور
तेरे वफादार लोगों में शुमार होती जाए। ऐ मुबारक मुनजी आसमानी बाप, जिसने छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनको बरकत दी, हम तेरी मिन्नत करते हैं इस वक्त जब हम इस बच्ची को अपनी गोद में लेकर इसके माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, तो हमारी मदद कर अपने पास उनके वसीले से हम सब की और इस बच्ची की तकदीस कर, खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से। सरीशा में खुदा का खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाता हूँ, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदा यीशु मसीह की हो गई है। खुदा तुझे बरकत दे, खुदा अपने चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए, तुझे बीमारी के हमलों से बचाए, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह तू कद्दो कामत में बढ़े, खुदा यीशु मसीह की पहचान में बढ़ती चली जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम आज सुबह बड़ी खुशी के साथ सरीशा को खुदा यीशु मसीह के गले में शामिल करते हैं, इसे खुशामदीद कहते हैं और दुआ गो हैं कि खुदा इसे अपनी पनाह में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। मैं खुदा का खादिम होते हुए इस बच्ची को सलमान, उसकी दादू, उसकी मासूम की स्तुति करता हूँ, ताकि वो इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम दुआ मांगेंगे कि आप जरा बच्ची को दस्ता है। खुदा हम इस तोहफे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि ये तेरी देन है, तेरी बख्शिश है, और दुआ है कि ये बच्ची अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, अपनी ज़िंदगी की हर सांस में खुदा तेरी हिफाजत में रहे, इसका बढ़ना, फूलना, समझना तेरे हदायत और ईमान के मुताबिक हो। इसके बुजुर्गों को, बड़ों को, साथियों को खुदा हमेशा इसके साथ एक प्यार, मोहब्बत और ईमान का रिश्ता बनाता है, ताकि ये बच्ची रोज़ बरोज़ तुझ में महफूज रहे और तुझ में बढ़ती जाए। और आप हम इसे और इसके ज़िंदगी के हर सांस को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह की पनाह में सौंपते हैं। आमीन। आए खुदा, तू जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुछ सरीशा को इस तौर से तक़वियत दे कि वो खुदा यीशु मसीह में जड़ पकड़ कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई कर बख्श दे कि वो वक्त आए जब ये बच्ची अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करके पाक मेज़ के पास आकर खुदावंद के बदन और खून की शराकत पाए, और बड़ी दलेरी के साथ औरों के सामने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के ख़ानदान में परवरिश पाई, हम सरीशा के घर, इसके बाद इसकी दादो, इसकी नाना और नानी, इसकी मासो और ख़ानदान के दूसरे लोगों के लिए खास दुआ करते हैं। बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान से मामूर रहे, और घराने के लोग इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़िक्र करें। बख्श दे कि ये बच्ची तरबियत और नमूना से मसीही इरफान और उसकी फर्मा बरदारी में परवरिश करे, और बड़ी होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।
इस बच्ची के लिए, सरीशा के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। इसकी माँ सुजैन 19.5 साल की उम्र में इसकी पहली बच्ची थी, वो खुदावंद हो गई इसकी पैदाइश के 2 दिन बाद। लेकिन हम दुआ को हैं मिसेस जोसेफ के लिए। भाई जोसेफ खुदा ये उनकी पोती है, मिस्टर मिसेस सलीम जो दिलकुशा में है, ये उनकी नवासी है। इसलिए हम सलमान के लिए ख़ास दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पर इस बच्ची के लिए कि खुदा इस बच्ची को अपनी पनाह में रखे। ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुश्किलात नहीं आती है, लेकिन हमने फिर दलेरी के साथ इनका मुकाबला करना है। इसलिए हम दुआ करते हैं। इस बच्ची का वो नाम सुजैन दिया गया, सरीशा सुजैन, और डॉक्टर सलमान जोसेफ। सो हम दुआ हो रहे हैं कि ख़ानदान को खुदा हिम्मत ज़रूरत ताकत अता फरमाए, ताकि ये बच्ची बीमारी के हमलों से बचे, सेहत पाए और तंदुरुस्ती पाए, और ख़ानदान के लोग इसकी परवरिश खुदा के कलाम के ताबे रहकर करते हैं। आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग आज खुदा के घर में मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने भी हमें इजाज़त दी है कि हम इतवार के दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चर्च खोल सकते हैं। अभी जो ही अगला नोटिस आएगा फिर हम आपको बता देंगे। लेकिन जब आप आते हैं तो इंतज़ामिया से ज़रूर ताउन करें। अगर वो आपको कहते हैं कि एक बेंच पे 2 लोग बैठेंगे, आप 2 ही बैठेंगे, थोड़ा वक्फा दें। ऊपर बहुत जगह है, हम आपके लिए दरवाजे खोल देंगे, बाहर भी जगह है। इसलिए अभी कुछ हफ्ते मुहतात हों, फिर इसके बाद जो ही हमें खबर मिलती है कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो गई है, तो फिर हम उसी तरीके से भरपूर तरीके से फिर खुदा की इबादत शुक्रगुजारी करते रहेंगे। मैं पाक ख़वातीन के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जुमेरात की शाम प्रोग्राम किया, उन्होंने एंजॉय किया। हमें करना चाहिए। मैंगो पार्टी थी, अपने प्रोग्रामों को शुरू करें घरों में, ख़ानदानों में। खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा ने मुझे अपनी ज़िंदगी और सेहत दी है, और आने वाले वक्त के लिए खुदा से दुआ मांगे ताकि आने वाला वक्त हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनें। आज का पहला दिन बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब 37वां बाब, पहली 11 आयत सुनेंगे। फिर मैं नहनामे की तिलावत आपके सामने करूँगा, और फिर हम खुदा के खादिम बिशप साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो खुदा का कलाम हम तक पहुँचाएंगे। पैदाइश की किताब हवाला खोलें। आए हम सब कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनें। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और याकूब मुल्क केनान में रहता था, जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा और जल्फा के बेटों के साथ रहता था, और उनके बुरे कामों की खबर बाप पर पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बोकुलमून बलखबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, ज़रा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज़्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा, ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे ज़मीन पर झुक कर तुझे सिजदा करेंगे?
اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ مقدس مرکز رسول کا انجیلی بیان سنیں گے۔ نامہ باب اور دوسری آیت سے ہم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 62 کلام مقدس میں ہم سب کی نصیحت کے لیے لکھا ہے کہ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسوع سے باتیں کرتے رہے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور انہوں نے یکایک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقیر کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا، جلال، باپ، بیٹے اور اس کا جیسا ابتدا میں تھا، اس وقت ہے اور ابد تک رہے گا۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ خدا آسمانی باپ، بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی، فروتنی کے ساتھ تیرے خادم بشپ منو رمن شاہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیرا ہاتھ ان کی طرف بڑھے، اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام ڈال تاکہ آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت کا، خوشی کا، راحت کا، تسلی کا سبب ٹھہرے۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں، ہم ان سب کو دعا میں یاد کرتے ہیں، اپنے گھرانوں کے ساتھ ہیں، تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جو لوگ آن لائن
इबादत में शरीक हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बच्चा जिसका नाम नोहा विलियम है, कनाडा में है, ब्लड कैंसर में मुब्तला है, हम उसके लिए ख़ास दुआ करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, उस बच्चे पर रहम कर, क्योंकि तू रहीम करीम खुदा है, तुझे अपने लोगों पर तरस आता है, तो बच्चों को प्यार करता है। तो अपना हाथ बढ़ा, उस बच्चे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, डॉक्टर्स को रहम दे, जो मेडिसिन जो चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनकी तकदीस कर, ताकि वो शिफा पाए। हम सबको अपनी पनाह में दे, हमारी खताओं गलती कसूरों को माफ़ कर, अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि कलाम मुक़द्दस की इन सच्चाइयों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें, और हमारे वसीले से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे चाल चलन से दूसरे लोग बरकत पाए। अपने खालिद को अपना कलाम दे। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमाए बैठ जाए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने बुजुर्ग खुदावंद के खादिम बिशप अहमद शाह साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे साथ शेयर करें। आप वेलकम करें, तालियां करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। जिस तरह देने के आज दी इस शमूलियत विच तादी रफाकत विच मेरा 1.5 सेर खून बढ़ गया, और उसकी वजह यह है कि जदों दा मिस्टर करोना ने साडे ते हमला किया है, ये पहली इबादत इज्तिमा है जिहदे मैं शामिल होया। मैं पादी साहब का तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल तो शुक्रगुजार हूं, क्योंकि एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है ऐसे हालात। लेकिन ये जो हमारा मिलाप है वो भी एक ताकत देता है, एक तकवीत देता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हूँ अपना जत्थे बना के आओ। आई थिंक हमें एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, ये टॉनिक है, ये एनर्जी है जब हम खुदा के घर में इस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और ख़ास तौर पे मेरी इल्तिजा और दुआ है खुदा पाक से कि इस सफ़र पे से गुजरने की हमें ताकत दे, क्योंकि ये सफ़र पादी साहब क्या तसल्ली देन दे सन, जो आलमगीर हकीकत है, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। अभी जो सारी दुनिया से इसके मुतालिक समझ बूझ आ रही है, ये अभी जारी है, और हालात हो सकता है और भी बुरे हों। मेरा जो पहले दिन से खून सूख रहा है वो कोरोना से नहीं, वो तो एक बीमारी है, आती जाती है, कोशिश करें बचे रहे। लेकिन मैं बड़े इतराफ़ से और दर्द से और दुख से कहना चाहता हूँ कि जो भूख का बुनचाल है वो बहुत बुरा है। और सिर्फ ये नहीं कि जो गरीब गुरबा हैं वो बेचारे इस वक्त मुश्किल में हैं, बड़े सफ़ेद पोश इंसान भी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो नौकरी छुट जाती है तो नौकरी तो आम छुटती है तो दुनिया, लेकिन अगो की लबड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा, और इसमें एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सोच रखें, और तानेबाजी या तनकीदा नहीं करते, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल वक्त। मैं ये सब कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं एक दिल की आवाज़ आ जाती है तो उसी हवाले से कहना भी मुनासिब है। जैसे कि पादी साहब ने कहा है कि
6 अगस्त को पिछले हफ्ते एक बहुत ही अहम दिन हम मनाते हैं अपने मसीह के इस ज़मीनी सफ़र का। वो अब जवान है, उसने अपनी खिदमत का जो इब्तिदा कर दी है और अब वो दुनिया भी उसे पहचान रही है और वो भी दुनिया को पूरे तौर पे घर से निकलकर उसका तजुर्बा कर रहा है। और उसके सफ़र में जिस तरह बपतिस्मे के वक्त आसमान खुला और दुनिया के लिए एक आवाज़ आई, अब ज़रूरत थी कि वो आवाज़ सुने कि क्या ये सफ़र मुनासिब है, सही है और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है कि नहीं। वो उस पहाड़ पर जाता है। ये पहाड़ उसके घर के बिल्कुल पास था। नासरत के शहर में मुझे शरफ हासिल हुआ है उस मुक़द्दस जगह पर मत्था टेकने का। नासरत के बिल्कुल जैसे घरों के घर के बाहर निकलो तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये उस तरह का एक पहाड़ है और वहाँ पर खुदावंद अपना शायद उस वक्त उनके जहन में था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपने उस शायद सलीबी सफ़र को शुरू कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये सलीबी सफ़र बनना है, लेकिन वो अपने शहर से बाहर निकलकर अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और अपनी दुआ बंदगी के लिए शायद, क्योंकि ये हमारे पंजाब में इसका तजुर्बा बहुत थोड़ा है, लेकिन जिन ज़मीनों पर जिन ममालिक में छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं, एक बहुत उनकी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि थोड़ा वक्त जाके अलहदगी में अपना दुआ में वक्त गुजारे। और खुदा के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो उनकी दुआ कैसी होती थी, कितने मिनटा दी उनकी दुआ पूरी रात की होती थी। तो वो दुआ फिलिस्तीना की दुआ होती जी कि साड़ी आदत होती है, वो दुआ एक रिश्ता बनना होता था, एक खुदा को वक्त देना है और वो वक्त है जो दिल की आवाज़ है, दिल की पुकार है और उस मालिक के साथ उसका जोड़ होता है। मैं अपनी थोड़ी सी गवाही जरूर दूंगा। भाई साहब कहना तो बुरा लगता है कई बार अपनी बातें करती, लेकिन ज़िंदगी ने एक सबक सिखाया है। मैं जो अपनी ज़ाती दुआ को कभी अल्फाज से नहीं करता, कभी नहीं बोलता, मतलब ये नहीं भी चुपचाप बोलो या कुछ, एक आदत बन गई। जितनी 10 मिनट बैठूँ, 15 मिनट बैठूँ, 1 घंटा बैठूँ, आवाज़ नहीं है, दिल की धड़कन है और एक महसूस करता बंदा कि यस कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है, तार मिली हुई। तो खुदावंद शायद उसी सिलसिले में उस छोटे से पहाड़ पर चढ़ता है, जाता है, अपने शागिर्दों को लेकर जाता है और वहाँ उसे वही मुबारक तजुर्बा मिलता है जो कि उसको उसके बपतिस्मे पर सेम कि उसको शागिर्द देखते क्या है, उसे अपने आप तो नजर नहीं आता होगा, शागिर्द देखते हैं कि उसका चेहरा नूरानी हो गया, रोशनी आई और लेकिन सिर्फ वही बात नहीं, आसमान से आवाज़ आए। और क्या शागिर्दों को क्या लगता है, उन्हें एलिया और मूसा भी उसके साथ नजर आए। अब ये तजुर्बा उस खुदावंद के बंदे को मिला, ये तकबीर, ये एक तरह से वेल डन, शाबाश, कायम रह। और
اس کے ساتھی اس کے شاگردوں کا کیا رویہ تھا. ایکسائٹمنٹ، کیونکہ جب بپتسمہ ہوا اس وقت تو شاید یہ شاگرد نہیں تھے نا. یہ تو آپ سال ڈیڑھ ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ایک نیا رشتہ، ایک نیا تجربہ ہے. تو کیا پطرس کیا کہتا ہے؟ پطرس کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک اور اللہ کا شکر کریے. کیا مزیدار منظر ہے. رب گلا کرتے ہیں، اسی وہ بندے ہیں سارے چنگے ہیں، اتنے ڈیرے لا لے. سب سے بڑی جو ایمان کی کمزوری ہے وہ یہ آزمائش. دھیان سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایمان کی زندگی کے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپنا ڈیرا لا لیتا، لا شروع ہو گئے. خصمان خان تجھے میں راضی، میں تو رب نال میرا دل صاف ہو، اتنے ٹکے رہو. ہنورا پر جان کی لوڑ نہیں. دیکھو آسمان کو لیا، سب کچھ صحیح. اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں اپنے تجربے میں، لیکن ہندوؤں کی ایک بہت بڑی اچھی بات بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. انہیں بہت وہ سنیاسی بن کے چوگے پہن کے جا کے پہاڑا گیا کنواں میں بیٹھ جاتے ہیں، رام 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 رام. باقی جان جدھر بھی جاتے ہیں اسی تک پہنچ گئے. اور یہی یہاں پر ایک آزمائش ہے، اور یہی میری اور آپ کی آزمائش ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، جو زندگی کے تجربے میں نے اپنے آپ کو جھانکا اور جو میرے بچے ہیں ایمان کے ان کو جھانکتا. آخری صحیح ہے، ساڈا اپنا رشتہ ٹھیک ہے، خوش رہیے، باقی ہے ہی پہلے کہ سانوں پتا. اور اگر اس وقت خداوند اس آزمائش میں گر جاتا تو میں اور آپ آج یہاں نہ بیٹھے ہو. وہ اس پہاڑ سے جہاں پر وہ آسمان کھل گیا ہے، سب کچھ کام سدھا ہو گیا ہے، وہ اتر کے کس پہاڑ کی راہ پر چلتا ہے. اتھوں سفر شروع ہوتا ہے. یہ میں تکا نہیں مار رہا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو اس کا آخری سفر ہے یروشلم کا، وہ اس واقعے کے بعد وہاں سے شروع ہو اور اتنے جا کے انہوں کی ملتا ہے. لانتا، گالا، تمانچے، سزا، جو جہان دی بدماشی دا لاما لگ سکتا ہے وہ دیتے لگتا ہے. اور صرف گلہ ہی نہیں، اس پہاڑ کو چھٹ کے وہ کیڑے پہاڑ کے جا ڈگتا ہے؟ کلوری کے پہاڑ. اسے دھیان سے سوچیں کہ یہ جو سکون کا، آرام کا، بہت خوبصورت منظر کا پہاڑ ہے، جگہ ہے، وہاں سے ہٹ کے اسے نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید میرے ساتھ یہی ہوگا، لیکن وہ رکا نہیں ہے، وہ اس منزل کی طرف چلتا جا رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. پادری بشپوں کے خلاف بڑے باقاعدگی نہ رنگ برنگے اشتہار بھی چھپتے ہیں، تصویریں بھی چھپتی ہیں، آج کل جو ویڈیو پہ بھی چلتا ہے. بہت سارے چنگے مندے الزامات بھی پہنتے ہیں. مجھے اس چوگے میں 55 سال ہو گئے.
दाढ़ी आ गई, उगड़ी शुरू हुई सी जो था मैं पाया है। मेरा दिल तड़पता है उस शख्स को मिलने के लिए, उस कौम को मिलने के लिए, उस कलीसिया को मिलने के लिए जो कि गंदे नाले से लोगों को उठा के अपने दरमियान में बिठा। पादरी साहब की तो गलती ना कि शराबी ना मला ले, सानू पता सी ये भी रात को पींदा है। जे किसी बुढ़ी ने बहुती गल कर यही गल्लां ये हो रहा है ना। मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा। और यीशु ने कौन सा मुझे अच्छा काम बता दे जो उसने किया। मत्ती की महफिल शराब की महफिल थी और इल्जाम भी लगा है चंगा पैगंबर है तो शराबी। एक चकले से उठ के आके औरत उसके पांव को चूमती है और औरत फेंकती है। इल्जाम उस वक्त भी लगे, लेकिन उसे पता वो कौन है। पादरी साहब पे मेरे पे इल्जाम लगेंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं। और वो मुझे शख्स नजर नहीं आता। आज विलायत में अक्सर ये मूवमेंट चलती हैं, ये जो मिनिस्ट्री क्या, ये प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, ये ड्रग एडिक्ट्स के लिए। वो 2.5 दिन चल रही है। जो साफ टाइप के पादरी ने बोला था रहते ने कोई एक अदा लखा बिचो एक पैदा हो जाता तो करके वो तोड़ जाता। मुझे अपने वतन अजीज में, इस कलीसिया में, चर्च में एक शख्स नहीं नजर आया आज तक। मुझे पेशावर खुदा ने खिदमत ली। मैं 1.5 साल आखिरी मैं अपने पादरियों के साथ बैठ कर रोया था। एक 30 साल नौजवान पादरी हमारी मीटिंग में, महफिल में, उसने बताया कि किस हिसाब से मेरी बच्चियां पेशावर के इलाके की बाहर जाती। ऐसी की है उतर पर्दे पाए जाओ ना कि ये कि किस तरह हम उनके साथ उस जंगल में खड़े होकर उनकी बहाली करें। सबसे जो फर्ज अवलीन है खुदावन के खादमों का, खुदावन के बंदों का, खुदावन की खादमों। मैं कई बार वहां अपने विमेन ग्रुप की झाड़ पोछ करता था। साढ़े ना नहीं कुड़ियां ने गल्ला कर ताजा काम है कि झाड़ा नहीं पाउनिया, उनको उठाना है, उनको बहाल करना है, उनको गले से लगाना। और यही सारा जो मुझे ये मंजर जो तकलीफ देता है, तसल्ली देता है कि रूहानियत दी जिस तरह अंग्रेजी चलने ने चोटी के पहुंच गए, लेकिन वो किधर जाता है? दलदल में जाता है। नोइंगली हम में से कितने हैं जो उस दलदल में जाने के लिए तैयार हैं? उसकी खातिर जिंदगी को बचाओ और खुदाइयत के नाम को जलाओ दो। और यही मैं समझता हूँ कि ये इस बात की याद दहानी है कि चोटी, टैंक लाने वाली चोटी, अल्लाह अल्लाह करने वाली चोटी, राम राम करने वाली चोटी, वो सारी चोटी नहीं। मैं बहुत कलीसियाओं को जानता हूँ, साथ चढ़िया होता है साथ ये कि बहुत रूहानियत आ गई है, बाहर किसी ने पिटे मुंह में नहीं कह रहा। तो ये मैं हवा में बातें नहीं मेरे बच्चों कर रहा, ये मेरी लंबी इस जिंदगी का एक तजुर्बा है जिसका मैं एक तरह से दुखी महसूस करता हूँ कि स्वाय फतवों के, स्वाय पर्चों के, स्वाय
ان باتوں کے دوسری گل نہیں سکتے چلے باتیں لمبی ہو گئی ہیں، بہت سارا یہ مضمون ہی ایسا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا اور یاد کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ 6 سپٹمبر کا ہم دن یاد کرتے ہیں آسمان سے روشنی، لیکن 6 سپٹمبر کو ایک 75 سال پہلے زمین سے بھی روشنی اٹھی، جبکہ سب سے منحوس انسانیت کا دن، سب سے منحوس، وہ 6 اگست 1945 ہے، جبکہ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکے، اور آج وہ ایڈے لمبے باز کرتے ہیں دوسری دنیا، اور نہیں سنبھالو نیکی سے فلانا غلط استعمال، وہ پیڑی جی گل بھی نکل دی ہے بھئی تسی کی کیتا ہے۔ اس سے بڑا دھماکہ انسانیت نے آج تک نہیں، لاکھوں سال ہماری انسانی زندگی ہے نہیں کیا تھا، اور وہ 30 سے 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھسم ہوئے ہوتے، اور اسی کئی بار یہ کہ پاکستان کی میں بڑا کھیچنا خوش ایسی بھی جی ایٹم بم بنا لیتا ہے، اسی بھی اپنی قبر بنا لیتی ہے، لیکن وہ بات ہی نہیں آ سکتی کیونکہ ہندوستانیوں نے بڑھایا ہے، اسی نے بنانا۔ ایک دنیا کا نامور سائنسدان ہے، پچھلے سال گزرا ہے، اسٹیون سائکس، کیمبرج یونیورسٹی کا، وہ شخص 40 سال، 40 بھی نہیں زیادہ، 77 سال کی عمر میں وہ مرا، تو 22 سال کا تھا جب اسے بیماری لگی، تو اس کا جسم ہاتھ پیر نہیں تھے کام کر، وہ دنیا کا نمبر 1 سائنسدان گنا جاتا تھا، اور وہ پیغام کیسے دیتا تھا، ایسے کمپیوٹر بنائے تھے دنیا میں، آنکھوں کی پلکوں کا بھی وہ بولتا تھا، زبان سے نہیں بول سکتا، ہاتھوں سے یا آنکھوں کے پلکوں سے یا تھوڑے سے۔ اسٹیون سائکس کا بھی نوجوان بچے دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں، اس نے 10,000 سال دیے ہیں ہمیں، 10,000 سالوں میں ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، اوپر سے نہیں ختم ہوں گے، ہم نے ختم کرنا ہے اپنی کرتوتوں سے۔ اور آج جو ان کو بھی دعا میں بھائی صاحب یاد رکھے جو لبنان میں بیروت میں ہوا ہے، میں ہمیشہ قاضی صاحب کو پتہ میرا ایک ہی ہوتا ہے کہ بعض صرف بائبل دیا ایک کو گلا کر کے چپ نہ ہو جائے کرے، یہ بائبل کی باتیں لو انہوں نے دیکھو آج میرے نہ کی ہو گیا ہے، آج میرے سجے کبے کی ہو گیا، ادروائز تو وہ کہانیاں کہتے بھی بیٹھ کے سن لیں گے۔ یہ جو بیروت میں ہوا ہے اس سے بھی دنیا ہل گئی، اور پھر کیسے ہوا؟ انسانی کرتوتے، اسی لیے دماغ سے لکا کے رکھ دو، پتہ نہ لگے حکومت والے، دنیا ہل گئی ہے، روتے ہیں وہ لبنانی۔ میرے ایک دو دوست ہے، فون پہ میری بات ہوئی ہے، میں نے افسوس کیا ہے، روتے ہیں وہ، اور کیا پھر انسان کی غفلت، انسان کی بدماشی، انسان کی چوری، لیکن ان کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ تو یہ ایک طرف مسیح کو یہ پیغام، اور وہ پیغام بجائے وہی بیٹھا رہے، وہ جا کے کیا کر الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو کلوری کا منظر ہے۔ اگلے دن کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کبھی نہیں تھا اس کے متعلق سوچا، لیکن پھر میں نے ایک تصویروں میں تو دیکھ لیا تھا کہ یسوع کے پٹکا باندھا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ جو یروشلم میں وہ سفر کرتے ہیں وہ بالکل ننگا تھا اور مار رہا تھا، اور ہم کو بڑے صاحب ہو گئے رومن کیتھولک والے
उन जगहों को याद करते। मैंने सारी जगहों पे मत्था टेका हुआ है। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ। एक गली है छोटी पहाड़ की तरफ जा रही है। वो इस हद तक उस शख्स ने ज़लालत उठाई मेरे और आपके लिए, बह सकता सी उसे पहाड़ के बयान से बाहर। और असी छेती डट जाने भाई साहब जब साढ़े पे इल्जाम लग रहे हैं झूठे, लेकिन हमें भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम बर्दाश्त करें और इस सफ़र को जो मंजिल तय जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ तक जाए। हिरोशिमा को आज याद करना करता है। वो इतफाक कैसे कहूँ, उसने इतफाक एक उसी दिन, क्योंकि ये कलीसिया ने 6 अगस्त जो डेट रखा पर कई सौ साल से ये रखा हुआ है, कोई ये कैलेंडर के मुताबिक बातें नहीं होती, लेकिन चलो। लेकिन हिरोशिमा का तो हम सबको पता है कि वाकई 6 अगस्त को हुआ और फिर ये जमा हो गया। और भाई साहब आप ज़रूर, मुझे पता आप इस पर बहुत बड़ी खिदमत करते हैं, आप ज़रूर कहें जो 11 अगस्त का मिनॉरिटी अक़लियतों का, मजहबी अक़लियत, तो कभी अक़लियत ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया करे, मजहबी अक़लियत बन के सकती से, मजहबी अक़लियतों का दिन है और उसको भी याद करना। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मैं पूरी दुनिया में इसके ऊपर रोया हूँ, बोला, ये बेहयाई है। किसी को मजहब की बिना पर एक नंबर 2 कहना, इससे बड़ी ज़लालत है ही नहीं इंसान में, लेकिन सब करते। लेकिन मजहबी एतबार से मैं सिर्फ यही तसल्ली, दिल को तसल्ली देता हूँ। और कई बार मैं समझता हूँ ये झूठी तसल्ली है कि जी साडा अरे ईमान के मुताबिक दुख ही उठा रहा है। माजरत के साथ बाकी सब मैं रोकता हूँ कि क्यों मैं ईमान के मुताबिक क्यों नहीं एक दूसरों की उम्मीद बन सकता, दूसरों की ताकत बन सकता। सिर्फ दुख ही उठाना। बस यहाँ पे 11 सितंबर को यही चीज़ तकलीफ देती। मैं एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छा ईमानदार बनना चाहता हूँ, लेकिन ईमान की वजह से मुझे जब जूतियाँ पड़ती हैं तो कई बार समझ नहीं आती। लेकिन फिर यही दिल को तसल्ली देते हैं, तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। हम तुम दुनिया के हिटलर या मालिक नहीं हो, तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। और खुदा से दुआ है कि वो हमें ज़िंदगी के इस अमल में से गुजरने की ताकत दे। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उसके नाम। आमीन। थैंक यू बिशप साहब। आए हम खुदा की हमको तारीफ करें। ज़बूर नंबर 126 कैदी सायोनी यहोवा ने लियांदे जद छड़ा तद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखना। इसी के दौरान हम कह दिए नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के गुजारेंगे। ज़बूर नंबर 126 आयत के साथ मिलकर गाएंगे। अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के गुजारेंगे। कैदी सायोनी यहोवा ने लियांदे जद छड़ा तद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखना। ख्वाब
ने अपने बेटे के बदन को सलीब पर तोड़ा और दुआ है कि जिस तरह तूने उसे फिर से बहाली दी, हमारी जिंदगियों को फिर से बहाल कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुछ के नाम में आमीन। आमीन। जमात बैठ जाए। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिलदार में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब पर हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप, कातिल मुतलक और असली खुदा, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और नूर आसमानी गुरों के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमद और तज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सताइश करते हैं। वाकई मुबारक है तू आए आसमानी बाप, जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए एक पूरे कामिल और काफी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी याद करके हम पर, और इस वक्त हम थोड़ा सा वक्त खामोशी में गुजारें, अपनी इल्तिजाएं, दुआएं, उम्मीदें उसके कदमों में रखें। खास तौर पर आज के दिन मसीह की खिदमत के लिए और इस आजमाइश से बचने के लिए तेरा शुक्र करें। हम हिरोशिमा और नागासाकी की जो पुश्तें फना हो गई हैं उनको याद करें और उनकी बहाली के लिए दुआ करें। हम बैरूत शहर में जो तबाही आई उसके लिए खुदा से इंतजार और हम अपने इन हालात में इस बीमारी से बचाव के लिए, इस भूख के भूचाल से बचाव के लिए खुदा से इंतजार करें। अपने दिलों में खामोशी और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो।
इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम अपनी सारी इल्तिजाओं को, उम्मीदों को, मिन्नतों को खुदावंद यीशु की लपेट में देते हुए उसकी सिखलाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। पास आओ, हमारे पिता यीशु मसीह के बदन और खून को लो जो कि तुम्हारे वास्ते दिए गए, और ईमान के साथ उसको अपने दिल में कबूल करो। आमीन। आइए आप बारी बारी आएंगे एक और यहाँ से रोटी लेंगे और उसमें डिप करेंगे और अपने मुँह में डालेंगे। आज जब आपको मुँह में भी डालेंगे बल्कि आप इस तरह से रोटी लेंगे और रोटी लेके खुद ही इसको डिप करेंगे और अपने मुँह में डालेंगे। बड़ी तरतीब के साथ एक ही फ्लो है।
शालिबान में शरीक होना चाहते हैं, अभी उनके लिए मौका है, आप आ सकते हैं। तो लोग शालिबान में शरीक होना चाहते हैं, भी मौका है। अगर आप किसी को यहाँ ला सकते हो, अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपके पास आ सकें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करें और इकट्ठे कहें, कादिर मुक़द्दर खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नायत पेश की बदन और खून करवाने के बाद से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से पाए हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। ताकि में शान के हम शक्ल न बने, बल्कि कल और जाने से अपनी सूरत बदलती जाएँ और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस शान में इसी तरह तेरी परमदारी करें। हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब कुछ समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तंजीर और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आमीन। और अब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक की पनाह में हम आप सबको, आपके अहले खाना को, आपके जो घर में जितने बीमार या लाचार हैं उनको, आपके ईमान और उसकी गवाही को
اور آپ کے زندگی کے ہر لمحے کو اس واحد خدا رب الافواج قادر مطلق باپ بیٹے اور پاک روح کی پناہ میں آج سے لے کر ہمیشہ کے لیے سونپتے ہیں، آمین۔ زبان بیٹھ جائے۔